हाय, मैं ज़करिया, वेलकम टू अनपॉसिबल फैमिली। देखो, मैं इधर है ना मलयालती में और हिंदी में बताएगा। इधर है ना शारजा में एक स्पोर्ट्स आइटम का एक शॉप है। वो नया ओपन कर रहे हैं, अभी ओपन करेगा। उसके लिए 2 सेल्समैन होते हैं। स्पोर्ट्स आइटम समझिए, मैं स्पोर्ट्स टॉयस आइटम भी है आई थिंक। तो उसके लिए 2 सेल्समैन मांगते हैं। ये वो ना एक्सपीरियंस पूछते हैं, इन लोग है ना एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। ओके, दो आदमी चाहिए। ओके, जो इंटरेस्टेड है ना इसमें एक नंबर देगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, മലയാളി ചെങ്കളെ ഷാർജയിലേക്ക് പുതുതായി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് 2 സെയിൽസ്മാരെ വേണം. എക്സ്പീരിയൻസ് സെയിൽസ്മാൻ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് സാലറി അവർ തരും. ഞാൻ താഴെ ഒരു നമ്പർ ഇടാം, ഇതിലൊരു നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് കോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.